छुआ माने समस्त को शुभकामना आशा करे समस्ते निश्चित भाव बहुत भलरे थिबो। ए ग्रीष्म अवकाश रे शुभश्री, लिसा, अभिराम, कृष्णा, साई, कल्पना आउ प्रीति कृष्णा, पूजा, शुभंकर समस्ते समस्ते मन दे टिके पाठ पढ़िबो। आउ ओम प्रकाश समस्ते तेणु कर्तव्य पालने जस धन लभे दुनियारे कर्म वीर भाग्य को आदरी कापुरुष सिना दुख भोगे बारंबार। तेणु समस्ते ए समय आमे निज निजर कर्तव्य करिबा सुचारू रूपे संपादन करिबा जहाँकि निश्चित भाव तुमे करिपार असाध्य साधन निजकु नमन हीन तुम परी केते सानंक दान रे एमाटी होईछि पुण्य। निश्चित भाव तुमे माने समस्ते ए माटी को धन्य करि पारिबो। तेणु ए कौनसी गुण रे तुम माने छोट नुहे निजकु हीन मणिबा ना। तेणु कर्तव्य कर चल निश्चित भाव समस्तंकर चलापथ कुसुमित हम पुष्पित हम समस्ते भल मनुष्यटी हम। आस तुम सबुदिन मन खुशी खुशी सारे गप शुणा कह। तेणु तुम मान एक भिन्न स्वादर गप मु आज नहीं आसी तुम विषय भित्तिक गप पढ़ा मजा नवा। तेणु स्वल्प समय भितर आमे अधिक पाठ किभली भाव अर्जन करवा शिक्षा करवा से प्रति यत्नवान हुआ। तेणु बेसी कथा कहूना। तेणु आम देखा तुम विषय दशम श्रेणी पिला निहाती तुम मानकर काठ गल्प समस्त पढ़ी कि नहीं। तेणु से काठ गल्प को आम आउ थे दोहरइबा जहाँकि ग्रीष्म अवकाश आम मन पकईबा कौन पढ़ी देखा। काठ गल्पर गाल्पिक होउछंदी बसंत कुमार शतपथी। से 1913 मसीहा जून 26 1913 मसीहा जून 26 तारीख रे तेणु कौटी मयूरभंज जिला बारिपदा सहरर अनति दूर पांदड़ा ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले। बहु संघर्ष भितर जीवन कटाई इंग्राजी साहित्य रे एमए पास परे बारिपदा राजांक अधीन रे चाकरी जीवन आरंभ कले। भंज प्रदीपर संपादन 1949 मसीह मयूरभंज ओडिशा सह मिसी जीवारु से इंग्राजी साहित्यर अध्यापक भाव में कार्य कले। फकीर मोहन कॉलेज अवसर नेबा परे से किछि काल स्वर कॉलेज रे अध्यक्ष भाव कार्य करथिले। जने विशिष्ट कथाकार भाव में से तांकर आंटी रोमांटिक गल्प संकलन पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। तांकर गल्प पुस्तक गुड़िक मध्य जहाँकि आम ओडिया भाषा साहित्य भंडार को समृद्ध करी रखिछि कौन ना गोटाए आलू, गंगा ओ गांगी, आकाश फूल, नीड़ाश्रयी, हैदराबाद अंगुरु, मांसासी मानक उद्देश्य रे, अजागा घा, मेजर ऑपरेशन, गरीबी हटाओ और अन्यान्य गल्प, पुओ पाई झियो प्रभृति उल्लेखयोग्य से मध्य नाटक और एकांकिका रचना करिसंती। फकीर मोहन साहित्य कृति उपरे तांकर आलोचना मध्य उच्च कोटीर। तेणु देखिबा से तो गप लिखिसंती केते गप नाटक एकांकिका ये सब लिखिसंती। तेणु तांकर आज एई काठ गल्परे से समाज को की शिक्षा की वार्ता से प्रदान करिसंती आमे देखिबा एई काठ गल्परे आधुनिक मनुष्यर स्वार्थ एई गल्प भितर से परिप्रकाश करिसंती। शहरी मनुष्यर आधुनिक मनुष्यर नव्य सभ्य शिक्षित मनुष्यर स्वार्थपरतार कथा और सठतार चित्र। सठता ठकामी केमे ठकेबा मनोवृत्ति। तेणु सठतार चित्र एवं समाजर निम्न वर्गर लोकंकर सरलता। निम्न वर्ग तल श्रेणीर छोट जातिर लोक तल श्रेणीर लोकंकर सरलता ओ स्वाभिमानर
स्वाभिमानर स्वरूप प्रदर्शित करिसेंती गल्प माध्यम अति सुंदर भावरे आधुनिक आधुनिक मनुष्यर स्वार्थपरता और सठतार कथा को से चित्रित करिसेंती एई गल्प माध्यम एवं समाजर निम्न वर्गर तल श्रेणीर लोक मानकर सरलता और स्वाभिमानर चित्र अति सुंदर भावरे तांक लेखनी मनरे परिस्फुष्ट होईची। तेणु ये समाज को से वार्ता दौरान किभली भावरे पाठशाठ पढ़ी शिक्षित मनीष धनिक श्रेणीर लोक गरीब लोकन प्रति किभली भावरे यथोचित कि प्रकार व्यवहार प्रदर्शन करुछंदी तामे पाठ कले निश्चित जानिबा। तेणु देखिबा। तेणु बसंत कुमार शतपथी काठ गल्प से आरंभ करुछंती तांकर गल्प बहुत तर्क वितर्क परे निष्पत्ति हैला चिरा काठ किणिबा अपेक्षा गोदामरू गोटाए बड़ बा मुंडा काठ किणी आनी घरे चिराइबा लाभजनक हेबो। लेखक एठी काठ किणिबा को जाइचंती गोदाम को काठ गोदाम को। तेणु निजे निजे चिंता करुछंती कि काठ नेबी चिरा काठ नेबी ना गड़ी जो गंडी गंडी कहती गड़ी काठ ना से गड़ी काठ नबा ना गंडी काठ नेबे ए कथा ये कथा चिंता करी करी स्थिर हैला कहला ना चिरा काठ अपेक्षा गंडी काठ नेले। लेखक एठी काठ किणिबा को जाइचंती गोदाम को काठ गोदाम को। तेणु निजे निजे चिंता करुछंती कि काठ नेबी चिरा काठ नेबी ना गड़ी जो गंडी गंडी कहती गड़ी काठ ना से गड़ी काठ नबा ना गंडी काठ नेबे ए कथा ये कथा चिंता करी करी स्थिर हैला कहला ना चिरा काठ अपेक्षा गंडी काठ नेले लाभजनक होबो अधिक काठ बाहरिबो हैला कि। तेणु किणी मुंडा काठ किणी आनी घरे चिराइबा लाभजनक हेबो। तेणु तद अनुजाई भारत काठ गोदाम 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी रे आनी घर सामना पड़िया रे पकाई देली। तेणु को काठ गोदाम ना भारत काठ गोदाम। प्रश्न तुम मान आसीज तद अनुजाई भारत काठ गोदाम केते क्विंटाल काठ 2 क्विंटाल काठ गंडी काठ केउथरे ना ठेला गाड़ी रे आनी कोठी रखिले ना घर सामना पड़िया रे पकाई देली। प्रश्न गोदाम वाला कहिला ये जो सुखिला मुंडा देखुछंती ताहा 2 वर्षर पुराना ये जो गंडी काठ नैछंती ताहा 2 वर्षर पुराना गंडी काठ सुखी ठन ठन करुछि। ध काठ कि काठ ना ध काठ सुखी के ठन ठन करुछि। चिरी देले बारूद परी जलिबो माने फुरफुर हे जलिबो संगे संगे जली जीवो बारूद परी जलिबो 12 टंका क्विंटाल प्रति 12 टंका। कम दाम नेब तो शाल गंडी अच्छी कंचा पड़ो छेली अच्छी धूआं हेब। तेणु जदि कम दाम चाहूँगी ताने शाल काठ हम टिके कंचा पड़ो एवं छेली अच्छी जाड़ा बेले टिके धूआं हेब। जंगल राज्यर लोक मु जानी केउ काठ केमिति जले एक कथा किए कहते ना लेखक कहते कहले मु ए जंगल राज्यर लोक रोचे एठी जंगली मनीष आमे तेणु आमे जाणीनु कौ काठ केमिति जले। तेणु मु भल रकम जानी केउ काठ केमिति जले। बेसी दाम पड़ू पछके फुरुफुरु होई जलिबा काठ को पसंद कली। घर कणरे अळंदु जमिब नाही कि धुआं रे पंखा कला हेब नाही। तेणु से कहते बेसी दाम पड़ू पछके किंतु अधिका दाम दे कौन करी जलिबा काठ को पसंद कली। एवं कौन हम ना घर कणरे अळंधु जमिब नाही कि धुआं रे पंखा गुड़िक कला हेबनी कारण धुआं मैंने जलिला माने धुआं हेबनी किंतु कंचा काठ आनले धुआं हेब। तेणु अळंधु लागिब पंखा कला हो लाभ कौन हम हाँ देखा। किंतु आज को सप्ताहे हैला काठ जेउठी सेठी पड़ी लेखक नहीं कि जो रखिले आगा सामना पड़िया रे जो रखिले सेठी पड़ी केते दिन है पड़लानी ना गोटे सप्ताह है पड़ी चिरा हेबार ना गंध ना कौन पर्व जो सांतालंकर देखा दर्शन मिलूना कहीं देखा दर्शन मिलू ना कि सांताल मानकर ना कौन गोटे पर्व जो सांताल मानकर देखा दर्शन नहीं
ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଆ ଖିଆ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଧୁମୁସା ମାଦଳ ସରିବ ନା ମୋ କାଠ ଚିରା ହେବ? ଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ? ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ଘରେ ଫାଳିଏ ବୋଲି କାଠ ନାହିଁ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଫାଳିଏ କାଠ ନାହିଁ। କାଠ କଟା ହେଲେ ଜଳାଯିବ। ଆଜି ରବିବାର, କି ବାର? ଆଜି ରବିବାର। ବେଳ 9ଟା ହେଲାଣି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିଣିକିଣି ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ହେମାଳ ପବନ। ବାରଣ୍ଡାରେ ଆରାମ ଚେୟାରଟା ପକାଇ ଖରାକୁ ପିଠି କରି ବସିଥାନ୍ତି। କିଏ ବସିଥାନ୍ତି? ଲେଖକ ବସିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ଖରାକୁ ପିଠି କରିକି ଆରାମ ଚେୟାର ପକାଇକି ବସିଛନ୍ତି ଲେଖକ ବାରଣ୍ଡାରେ। ଖବର କାଗଜରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ ତାହାର ବିବରଣୀ ଓ ହିସାବ କିତାବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋତି ଭୋ ଭୋ ଭୁକି ଉଠିଲା। ମୋତି କିଏ କିରେ? ଭୋ ଭୋ କିଏ ଭୁକେ? କୁକୁର। ତେଣୁ ଲେଖକଙ୍କର କୁକୁରର ନାଁ କ'ଣ? ନା ମୋତି। ଚମକି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି କାନ୍ଧରେ କୁରାଢ଼ି ପକାଇ ଗୋଟେ ଦରବୁଢ଼ା କାଠ ଚିରାଳି ସଡ଼କରୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଢଳି ଆସୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ? ଚମକି ପଡ଼ି ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଜଣେ ଦରବୁଢ଼ା, ଅଧା ବୟସିଆ ଦରବୁଢ଼ା, ଅଧା ବୟସ ହେଲେ କି ବୁଢ଼ା ହେଇନି। ତେଣୁ ଦରବୁଢ଼ା କାଠ ଚିରାଳି ସଡ଼କରୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଢଳି ଆସୁଛି। ସିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସେ ପଚାରିଲା, କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ? ପଚାରୁଛି। କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ନା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ ପଚାରୁଛି, କାଟ କାଟିବୁ ବାବୁ? ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟିକେ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ, ନିଶା ଖାଇ ଦେଇଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି କେମିତି, କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ? ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସିନା, ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି। ଭାଷା ଟିକକ ବି ଶିଖାଇ ପାରିଲୁନି। କହୁଛି କ'ଣ ନା, ତାହେଲେ ଟିକେ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛି କ'ଣ ନା, କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ? କି କ୍ରିୟା, କି କର୍ତ୍ତା? ଖତେଇ ହୋଇ ତାର ଗଳା ସ୍ୱର ଅନୁକରଣ କରି କହିଲେ। ଲେଖକ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଖତେଇ ହେଇକି ତାହା ଗଳା ସ୍ୱରରେ ଆମେ କ'ଣ ମିମିକ୍ରି ଆକୁରେଟ୍ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ ଖତେଇ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ବିଚାରଧାରା କେମିତି ମଣିଷ ସିଏ। ତେଣୁ ଇଏ କଳିଯୁଗ। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କେତେ ଯେ ତଳକୁ ଖସିପାରେ, କ'ଣ କରିପାରେ, ଯାହା ନ କରିବା କଥା ତାକୁ ହିଁ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ କ'ଣ, ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ କ'ଣ, ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କ'ଣ, ମଣିଷ ପ୍ରତି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ବୋଲି ତାକୁ ଖତେଇ ହେଇକି ତାରି ଭାଷାରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ? କି କ୍ରିୟା, କି କର୍ତ୍ତା? ଖତେ ହୋଇ ତା ଗଳା ସ୍ୱର ଅନୁକରଣ କରି କହିଲି, ହଁ କାଟିବି। କେତେ ନେବୁ? ସେ କାଠ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ। ଗୋଦାମ ତ ବାବୁ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା କରି ଦେଉଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ସେ କାଠ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଦେଲା, ଦେଖିଦେଲା, କାଠକୁ ଦେଖିକି ସେ ଅନୁମାନ କରିକି କହିଦେଲା, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଦାମରେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଗୋଦାମରେ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା କରି ଦେଉଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ, ତାମାନେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଗୋଦାମରେ। ଏ ବଜାରଟାରେ ଗୋଟେ ଦର ନା 2ଟା? ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟି କହୁଛି, ଏ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଦର ନା 2ଟା ଦର? ତେଣୁ ତମକୁ କ'ଣ, ତମ କତରୁ ଗୋଟେ ଦର ନେମି, ଗୋଦାମରୁ ଗୋଟେ ଦର ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦର ନେମି? ତେଣୁ ଏ ବଜାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦର। କେତେ ସରଳ ହୃଦୟର ମଣିଷ ସିଏ, ନିଷ୍କପଟ ମଣିଷ। ତେଣୁ ତାହାରି କଥାକୁ ଏଠି ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଦର ନା 2ଟା? ତୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆର୍ କେତେ? ତୁ ସେ କହୁଛି ତା ଭାଷାରେ, ତୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆର୍ କେତେ? ତାମାନେ ଆଉ କେତେ ଦେବୁ? ତୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଆଉ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟି କହୁଛି। ତେଣୁ ନାହିଁ 4 ଟଙ୍କା ହେବନି, ମୋତେ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, 3.5 ଦେବି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି 3.5 ଦେବି। କାଠବାଲା ନେଲା 24। କାଠବାଲା କେତେ ନେଲା? 24। ତାହେଲେ 12 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 24 ଟଙ୍କା। କାଠବାଲା ନେଲା 24, ଠେଲାବାଲା ନେଲା 4। ତାମାନେ ଠେଲାବାଲା ମଧ୍ୟ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠକୁ ନେଲା 4 ଟଙ୍କା। ତୁ ନେବୁ 4 ଟଙ୍କା, 32 ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ମୋଟ ହେଲା 32 ଟଙ୍କା। ସେ କହିଲା, ଏ କାଠ ଏତିକି ଘରେ ଆଣି ପକେଇକି ଚିରିଲା ବେଳକୁ 32 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ତ ବରଂ ଶସ୍ତା ହେବ,
ତେଣୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ତୁଳିତ ବରଂ ଶସ୍ତା ହେବ, 3 ଟଙ୍କା 8 ଆଣାରେ କାଟିବୁ ତ କାଟ, ନହେଲେ ଚାଲିଯା। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଠି ଗରିବ ପେଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗରିବର ଦାନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଥନ୍ତଲା ପେଟକୁ କାଢ଼ିଣ କେହୁ ସେଠ ବଲାଏ, ପରତଣ୍ଟି ଚିପା ଧନରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକର ଦାନାକୁ କିଭଳି ମାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକଟି କାଠ ଗୋଦାମ ବାଲା ପାଖରୁ କାଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଠେଲା ବାଲା ପାଖରୁ କାଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଶେଷରେ କାଠ ଚିରାଳିର ପେଟକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ 3.5 ଟଙ୍କା ନେବୁ ଯଦି କାଟ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲିଯା। ସେ କଅଁଳ ଗଳାରେ କହିଲା, ତୁ ବି ବାବୁ ଏମିତି କାଠୁଆ ହବୁ ତ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? 4.8 ନାଗି ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ। ତେଣୁ ସେ କଅଁଳ ଗଳାରେ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ତୁ ବି ବାବୁ ଏମିତି କାଠୁଆ ମାନେ ଟାଣ ହବୁ ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମାନେ ଟାଣ କରିବୁ। ତେଣୁ କାଠୁଆ ହବୁ ତ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? 4.8 ନାଗି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ। 4.8 ଲାଗି ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ, ଟଣା ଉଟଣା ଲାଗିବା। ତେଣୁ 4.8 କେତେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ତୋର। ତେଣୁ ଏ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ 4.8 ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ତୋ ଗରିବ ହେଇଯିବୁ ନା ତୋ ଧନର ଭଣ୍ଡାର ସରିଯିବ? ତେଣୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହୁଛି କେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ, ତତେ ଭଗବାନ ବଡ଼ନୁକ କରିଛି, କେତେ ପଇସା ତୋର କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆମର ଗରିବ ଲୋକର ପେଟରୁ କାଟିଲେ ତୋର ପେଟ ପୁରିବ। ଗୋଦାମବାଲା ଗୋଦାମରେ ଚାବି ଦେଇ କରି ପାହାଡ଼କୁ ଗଲା ବୋଲି, ଏଠି ସେ କହୁଛି ଗୋଦାମବାଲା ଗୋଦାମରେ ଚାବି ଦେଇକି ପାହାଡ଼କୁ ଗଲା ବୋଲି ତୋର ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ନହେଲେ କାଠୁରିଆଟି କହୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲା, ଗୋଦାମବାଲା ପାହାଡ଼କୁ ପଳେଇଛି ଗୋଦାମରେ ଚାବି ଦେଇ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି ତୋ କତିକି, ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବା କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ, ଲେଖକଙ୍କର କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଯେ ଜୀବନରେ ପଇସାଟିଏ ରୋଜଗାର କରିନି। ହେଲେ କି କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିଛି? କରିନି। ଦରଜା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା ଏସବୁ। ବାପା ଆଉ କାଠୁରିଆର କଥୋପକଥନ। କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟି ଶୁଣିକି ଦେଖୁଛି ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ କ'ଣ ଶିଖିବ ଏ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଅନୁମାନ କର, ଏତେ କଠୋର ହୃଦୟର ମଣିଷ ପାଖରୁ ସେ କ'ଣ ବା ଶିଖିବ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଶୁଣୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ତରଳ ଯାଇ କହିଲା, ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସିଲା, ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଦୟ ହେଲା। ହଠାତ୍ ତରଳ ଯାଇ କହିଲା, ହେଲା ଚୁପ୍ କର, ଆଉ ଚାରଣା ନେବୁ। ମାନେ ଆଉ ଚାରଣା ନେବୁ ମାନେ ଲେଖକ କହିଲେ 3.50 ଇଏ କହିଲା ଆଉ ଚାରଣା ନେବୁ, ତାହେଲେ 3.75 ବା 3.12 ନେବୁ। ପୁଅଟି କହିଲା, ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅଟି, କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅଟି କହିଲା। ପୁଅ ଆଡ଼କୁ କଟମଟ ଚାହିଁ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲି, କିଏ? ଲେଖକ। ପଇସା ତତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ସେତିକିରେ କାଟିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ସେତିକିରେ କାଟିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟିରେ ଅଭାବରେ ଅଛି, ଓଳିଏ ଜଳିଲେ ଚୁଲି ଓଳିଏ ଜଳୁନାହିଁ, ସକାଳେ ଜଳିଥିଲେ ସଞ୍ଜକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଥିବା ମଣିଷଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଏ ଗଳ୍ପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରେ। ତେଣୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି କରିଥାନ୍ତା ତୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ କାଠ କହିଲେ ଯା ଏଥର କାଠ, ପୁଅ ତ କହିଦେଲାଣି। ତେଣୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯା ଏଥର କାଠ କାଠ, ପୁଅଟା ତ କହିଦେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇ 3.75 ନେବୁ ଯା। ତେଣୁ କାଠୁରିଆ 2 ପରସ୍ତ କରି ଘୋଡ଼େଇଥିବା ଅଳପ ଓସାରର ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପାଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ଦୋକତା ଚୂନ ବାହାର କରି କଳରେ ଜାକି କୁରାଢ଼ି ଧରିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକର ପେଟ ପାଟଣାର କଥା, ଯାହାକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମାଜର ଚିତ୍ର।
तमाने कौन लेखक या चरित्र या लेखक देखुंट निजुक नहीं से गल्पर नायक बोली निजुक नहीं किंतु प्रकृत में लेखक समाजर चित्र को साहित्य भितर प्रदर्शित करिसेंती। एइभली भाव शिक्षित धनिक श्रेणीर लोक माने गरीब लोक को किभली भाव शोषण करुछंती। तेणु काठुरियाटी कौन कला ना दुई परस्त कर घोड़े अल्प ओसार नाली धड़ीर शाढ़ीटा को से देहरु काढ़ी पाख बेगुनिया गछ डाल लटकाई देला बा लगेदेला ओढ़ेदेला। कानीर गंठी फिटाई दोकता चून बाहर करी कଳରେ जाकी कुराड़ी धइला। तेणु काठुरियाटी नाली नाली धड़ीर शाढ़ीटा को केउ गछरे लटकाई देला? बेगुनिया गछरे। बेगुनिया गछरे की रंगर शाढ़ी ना नाली नाली रंग नाली धड़ी धड़ीर अल्प ओसारिया शाढ़ीटा को है कि। तेणु यही भाव में प्रश्न आसो। तेणु कानी गंठी कौन बंधा थिला? दोकता चून बाहर करी कଳରେ जाकी जुकी कुराड़ी धइला। बयस ओ चेहरारू तार पारिबार पणियारे मोर घोर सन्देह है। लेखक देखिले आदिवासी लोक गरीब लोक जीर्ण शीर्ण देहरे मांस नाही हाड़ पंजरा दिशुची पेट पिठी एकाठी हो जाइछि। तेणु एभली क्षीण देह को देखिकी लेखक कहउचंती ए काठू को कौन सतर से चिरी पार ता चिरीबार पानी पारिबा पणिया प्रति लेखकंकर संदेह है। ये पारिबो ना सतर एको केते दिन लागिबो? तेणु एया भावुचंती। बयस चेहरार तार पारिबा पणियारे मोर घोर संदेह है। भाविली लोभरे काम धरिछि सिना दी दिन लागिबो काटिबाकू। केते दिन लागिबो? ना दी दिन लागिबो। किए संदेह करुछंती? लेखक संदेह करुछंती। गोटाए गड़ उपरे लंबे लंबे आउ गोटाए गंडी रखी मारिला प्रथम चोट। तेणु गोटे गड़ी रखिकी आउ गोटे गोड़ तापर रखिकी प्रथम चोट मारिला काठुरिया। प्राय 2 इंची भीतर को कुराड़ी भेदीगला। केते इंची? 2 इंची पाखापाखि 4 आंगुली भेदीगला। सुखिला काठ भीतर को भेदीगला किए? कुराड़ी। टाणी बाहर करने को कष्ट है। टाणी बाहर करने को कष्ट है। पचारिली ये काठ केमिति देखुचु? भल जलिबो ना? भल जलिबो तो? भल जलिबो ना? लेखक कहउचंती काठुरिया को। से कहिला काठ भल जे बाबू भल काठ हेले तोर लाभ मोर नुकसान। काठुरिया कौच कहला तुमर लाभ मोर नुकसान। देख ना काठ केमिति बाझुआ गंठिया माने मोड़ होइकी गंठी गंठी अच्छी। एमिति चेमड़ सेमिति टाण जेमिति चेमड़ सेमिति टाण। तापर ध काठ बाबू कुराड़ी बांकी जीव। ए काठरे कुराड़ीर धार बांकी जीव। आमर सुंदर भाव कहला एगा एगुड़ाक यही काठ गुड़ा आम गोदाम 2 वर्ष है पड़ा कहीं केही नेला नहीं केही काटिते खोजे नहीं केही मध्य काटिबा को आसंती नहीं केउ मध्य काटिबा को आसंती नहीं। 2 वर्ष है कौन करथिला ना पड़ीथिला केही नेला नहीं केही काटिते खोजे नहीं भल जलिबो किंतु भल जलिबो हेले जी काटिबो तार हाथ फुटुका हो चमड़ा छाड़ी किंतु जी काटिबो ता हाथ फुटुका हो एवं चमड़ा छाली हो। तेणु आमे आजिर पाठ को एठी रखिबा। वीडियो लंबा हो आमे परवर्ती वीडियो रे तुम मानक पई प्रायतः 3टा वीडियो हो कारण ये गप सरीब नहीं एते लंबा कले वीडियो अपलोड करी हबो नहीं। तेणु समस्त को धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तेणु सुना पिला हबो गप को पढ़िबो प्रत्येक धाड़ी को मन रखिबो एवं प्रत्येक धाड़ी तुम मानक पई प्रश्न। तेणु सब प्रश्नर उत्तर पुणी आम आलोचना करवा स्कूल को गले आउ ये तो लंबा वीडियो हो जिवो तथापि तुम माने विषय को गपटी को संपूर्ण रूपे बुझी मन रख प्रश्न उत्तर आपे आपे हो। ये तो सर्ट क्वेश्चन सब आसो आम गप जदि बुझी ना भल रकम मन रखी ना ताहले हम ना देखा जदि ए ग्रीष्म अवकाश शिक्षा तुम मान जीवन में किसी काम लगी पारे निश्चित भाव में मो श्रम सार्थक हेब निजक धन्य मणिबी
ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ହୁଅ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଆଜିର ଏ ପାଠପଢ଼ାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି।